We'll see the followers. What is this speaker? Show me that. Stop. Good morning, guys. I want to introduce myself. I want to get a clear picture of myself in here. My name is Riaan Smuts. For those of you that know me, this might be quite a shock for you, what I'm going to talk of. Please bear with my English. I've been speaking English since the age of twice, very deliciously. Guys, the reason for this live video, my very first live video I've ever done. I saw the kids doing this live thing, and I see now how it works. Guys, this is going to be quite a long live video, and I want to, just before I start talking, I just want to get some facts. And first of all, for those of you that saw the day before yesterday, there was accusations, threats, videos posted of myself and my wife and my kids on Facebook and all kinds of social media platforms, where this video is between myself, Riaan Smuts. I live in Port Elizabeth. I'm a PE boykie, and Mr. Anthony David Hall. For those of you that know him, for those of you that don't know him, he is the founder of a rehabilitation center in Worcester. So-called, sorry, I want to rephrase myself. So-called rehabilitation center. Alright? Now guys, I know I have been crucified over social media. Let me tell you why. And before I start, I want you to understand one thing very clear. I'm not here to make excuses for my actions. I'm not looking for sympathy. I'm not asking anybody to become a hater of Anthony. Not at all. There's one reason I'm doing this video. And please guys, I'm going to ask you, if there's sensitive viewers watching this, please, this is an over 18 video. I won't be swearing and whatever the case may be, but there might come one or two actions where, because I am a little bit worked up, and I think at the end of the video, I want you to watch the whole video and then go back to Mr. Hall. Let me explain. I'm going to start right from the beginning. Otherwise, I'm going to talk about this and I'm going to talk about this, and you're not going to know where we are. Guys, like I said in the beginning of the video, for my friends, my family, my colleagues, my clients, everybody I know, this might be a big shock to you. Guys, 3 years ago, I went to a rehabilitation center because I realized I had a problem, a big one, a huge problem. And I was using drugs. I was drinking like a fish. And we will go through all of those terrible things now. But 3 years ago, now 15th of May this year, it will be 3 years ago,
My family knew all the time I was using, but obviously, like any addict, you you blame everybody. It's never you. It's always the other person. It's always the wife. It's always the dad. It's always the government. It's always the weather. If it's hot, it's too hot. If it's cold, it's too cold. So yes, I found myself booking myself into a rehab, 15th of May, 3 years ago. And I was addicted to crack cocaine. For those of you that don't know what it is, um, there's no nice name for it. It's crack cocaine, rocks, whatever it's explained to you. You get it comes in a little hard piece of block, small, not that big. And then you break it off, you light it in a piece of pipe, get yourself a piece of pipe. Normally what they do, they break these bunny aerials, you break them down, break it down, you put what we call a gauze. So you usually use what the ladies will know what this is, Goldilocks, the one you scrub your pots with. That was the best one. You put that in the front of the pipe, put a piece of insulation tape where the pipe will go over your mouth, and you break a piece of rock open, and you light it, you smoke it, and yeah, you're on top of the mountain for 5, 6, 7, 8, 9, 10 minutes sometimes. Okay, enough about that. I was on rocks for quite a while. At the time, I realized I had a business called Mini Vegas Pub. For those that know us, the family, my dad, he's got a pub. My sister's got a pub, and I had Mini Vegas. The 11th of Feb last year, I sold the pub to my mom. But before I get there, with my using of drugs, I have lost everything 2 years ago. When I say everything, I'm not only talking about money, guys. I'm talking about. I'm talking about my family. I'm talking about friends. I'm talking about respect for myself. I've lost everything. Now, the reason I'm making this video is mainly because there is something that you will find out now between myself and Mr. Anthony David Hall. Now, guys, I can do whatever I want to. I just want to correct something very clear here today. Very clear. You see, they already start. I'm building up. I just want to make something very clear here today. Mr. Anthony David Hall calls himself a counselor, a founder of a rehabilitation center. Now, in my eyes, he's the CEO director. In my eyes, I'm a CEO, I'm a director. I had businesses, I had Mini Vegas, I've got a well-established second-hand car vehicle sales company. So I know how business works. What I'm saying is, he needs to know what's going on in his business. This man, we'll get to this all now. Please bear with me if I fall a little bit around, because I'm talking from the heart here. I don't have anything I'm reading here. Mr. Anthony David Hall. Let me start here. Sorry. The 11th of December last year, I decided I'm going to go to a second rehabilitation center because I was clean for 2.5 years and it started coming back. I had cravings, I used, then I stopped, then I used, then I stopped. Guys,
I'm not trying to polish my own marble here. Although I'm an addict. And when I say I'm an addict, I want to correct Mr. Anthony David Hall here. Mr. Anthony David Hall has a testimony. This scares me. This scares me because this man is a man that goes out and he gives testimonies to our kids at schools. He gives testimonies at churches. He gives testimonies on huge get-togethers. And this is not, I'm definitely not jealous of him. All I'm saying, if we have somebody that does these kind of testimonies, where somebody must control this, because this man is misleading our youth. Because first of all, as an addict, I can tell you now and go to any qualified or professor or psychologist or a social worker, or I can go on and on and on. Somebody that is I'm not qualified in this. I'm not qualified. I'm out of experience here. This man keeps on saying to all his people that is on his farm, on his rear, me inclusive, as far as I know, when I book in there, I've got a client privacy. I'm not sure, I'm not a lawyer, I'm not sure what you call it, client and like your client and lawyer privacy, something like that. Now, if there's somebody that can give me advice, please, I need advice, because what I'm going to tell you today, and there's a reason, I'm not trying to get Anthony's attention, I'm not trying to get anybody's attention, and I'm not asking anybody to feel sorry for me, because you don't need to be sorry for me. I was in this position because of myself. Nobody else to blame. Nobody else to blame. I can't blame addiction on anybody but myself. But I went and I realized I've got a problem, because myself can't help myself now. It doesn't help. Yes, I am a Christian, and I do have God right next to me. But I dwelled off the road, and that was it. So I decided, I'm talking under correction now, I think it was the 9th of December last year. I must just go double check. This happened now in the beginning of December. I booked it for the 9th. I'm going to go. I checked on my wife actually followed Anthony David Hall on Facebook, because he was involved with these farm murders and the big cynical thing and so forth and so forth and so forth. So I watched here and there. I watched the video, and myself and my wife were lying on the couch one night, and they took a live video like I'm doing over here now of the rear, where the oaks are drying, my brother. Oh, it looked very nice. Now, they took a video of the whole place, the rooms. Please go onto their website, Real Rehab Worcester. Please go onto that website. And if you are in the area, please do me a favor. Go walk through that establishment. But please, turn left. Turn left. When you get into the establishment, go to your left. Don't go to the right, where they show you all the beautiful places, because we never get there. You only get there once you're there for 9 or 10 years, apparently. That's for the autopies, they say. All right. To cut a long story short, we did our investigation on this Real Rehabilitation Center. People, I'm not a rich guy. My family is not rich. We're well off. We're well off. Put it that way. Luckily, I've had the privilege where I had the best emotional support. I had financial support. I had my kid, my lady sitting right here next to me, Deacon. I had my daughter, Sage. She's in a wheelchair. I would like you to introduce her to you as well. And I had my lovely wife, Lana, which I'm on her Facebook at the moment.
Just want to clarify that as well. Sorry, I said to you I'm going to follow around. Mr. Hall apparently, or somebody, sorry, I don't know if it was Mr. Hall, but it was on his wall. They were commenting there that I am too scared to go onto my Facebook. I'm using my wife's Facebook. And why do we have two Facebooks? Let me explain to you. If you go on to Riaan Smuts, you will see the last time I've been on Facebook was probably 6-7 years ago. I don't need to explain this to anybody, but I want to. I can't get onto my Facebook because I don't have that email or Gmail and neither the phone. That's why we're using my wife's Facebook. And I don't see anything wrong with that because we're not hiding, we're not scallops, we're running a legit business where all my clients can see this now. Everybody. I've got absolutely nothing to hide. So we decided, I saw my wife looking through this video and they showing of this video going through the rehabilitation center. This is now when I had my second fall down. Well, we call it a relapse. She didn't say anything to me. Nothing. I just looked at the video and I said to my wife, you know what? I need to go for more help. And she looked at me and she started crying. I said, this place looks like on TV. We see him on Facebook on these live big shows. Surely this place must be a legit place and a good quality of place. I mean, at the end of the day, it's a 6-month treatment center. When you go there, you go for 6 months or even more. There's some of the guys that staying there for 8-9 years apparently. Yes, so we did some research. I went onto the website, checked out the videos. It looked, by the way, it is on a farm. I knew I'm going to a farm, so I didn't expect 5-star accommodation. I didn't expect feather duck pillows and triple beds and king beds. I don't have a problem with that. Not at all. Long story short, spoke to my parents, said to them, listen, I'm going to go to this rehabilitation center. My dad said to me, you know what, he's very proud of me. He's going to pay for it. So thanks, Dad. So good, kept on calling my wife. When are you guys going to pay? When are you going to pay? When are you going to pay? This bed's going to be taken. So I phoned my dad. I said, yeah, Dad, you know, I don't want to lose this bed. Can we pay the 6,000 rand over to these guys? So, I mean, I'm going to go wait for 6 months. I can't tell him I'm coming tomorrow. I mean, there's a lot to do. We've got a business. I've got a house. I've got kids. I've got a wife. I've got a life that I need to organize. I'll be gone for 6 months. So, I mean, he needs to give me at least 2 weeks. On that time, we were considering actually moving from where we're staying to another area. Then, eventually, my dad said, listen, him and my mom wants to go with us. They want to take a trip to Cape Town. They don't want to put me on a flight and say bye for 6 months. They want to take a trip up there. Let's book a bed and breakfast. We sleep over. We slept in Worcester. The rehab is about 20-25 k's from Worcester. Okay. We did that. We came in the bed and breakfast. Slept over. They went to book me in. I think it was the 9th. Just go clarify with Mom quickly, please. Just find out if she knows the real date we booked in there. So, as we drove there, I don't know for the guys that knows Cape Town, Worcester area, if you drive on the freeway, you get the mall on your left-hand side. You drive, and then there's a huge chicken farm on your left-hand side. Just after the chicken farm, you turn left there. Got onto the gravel road, I saw this, they've got this big boat in front of the thing, and I saw this is real. It's farm, but nothing wrong with it.
The entrance, you're not allowed to go in because it's COVID. Now listen to this one. Listen carefully now. We were standing outside. Yeah, and the oaks are running. This, as you saw, and I know as also, there's about 40 people there apparently. I didn't meet everybody. I didn't have enough time to meet everybody. I left too quick. Then I gave it away now already. So, my parents, Tank came out. One of their managers, whatever he calls himself, said, no, we can come inside. So Kurt, the CEO, he's the big shot there. Hey? He's the meneer there. He's calling the shots. Groot meneer. We went in for a meeting and had a chat. Obviously my mom, for those of you that doesn't know my mom, she's a very soft person. My mom's only worry was, gaan haar seun kos kry. So, just to come back to my mom has emphysema. Now, when we first called Kurt to book myself in, I said to him, Kurt, my mom was in hospital, so I had to postpone this for, I think it was 2 weeks. But I explained to him, my mom's got emphysema, and my mom went to hospital, she was almost dead. So, me and my boot thought, we spoke to one day, in this house, when she was in hospital. We thought we're not going to see her. So she's got a heavy emphysema. I think, if I'm talking under correction, she's got like 30 or 40% left of her. Alright? But she's great now, thank you God. She hasn't had a panic attack or not an asthma. She hasn't had one of those attacks in weeks now. Thanks God for that. So we walked into the main, they call it the office. It's a little kitchen table standing there with this the CEO's office. My mom and my son Deacon sat down. I had a cap on, my son had a cap on. Now for the oaks, die manne wat in die army was, julle sal nou sê, ek was self nie in die Beerma gewees, ek is te jong vir dit, ek was nog nat agter die ore, maar die ene wat ek wel het, ek het respect. And I can remember both of us taking on our caps off, we came to sit, we were greeting everybody, sitting there, Anthony's sister was sitting there, what is her name? She also threatened us, I've got that. And Kurt came, I want to show you the body language that he had. How's guys, yo, be there now. The first thing he did was this. He came to sit down like this. I'll show you. Now I'm sitting, my wife is sitting there, my mom's sitting there, I'm sitting there, Deacon sitting there. He was looking at me, I felt like I was in the principal's office, or not even a job interview. Nobody will treat you like that. So you're going to come right? That's what he said. So you're going to come right? He said, excuse me? Do you want to become clean? This is now the morning I spoke to him. I said to him, there's nothing I want more in life than becoming clean. All this oak's brains has been moved so hard with the rocks and the goed dat hy gebruik het. Now you guys see, I start getting worked up. Sorry for this. But first of all, he knows my mom has emphysema. Smoking in the area, she can die. He knew that. That's no respect in any case. I will never in my life, when a client sits at my table, light a cigarette. I'm a smoker. I smoke. I will never do that. That first told me, the first impression that I got from that guy there, first told me, this oak is scum. Because first of all, my mom is talking to him. She asked him 5 times. 5 times. I'm going to call my mom and I'll get on alive. And I will let her. She won't lie to you. She asked him 5 times. Kurt, tell me what kind of food, how does the food work? He keeps on backtracking her. He's talking in riddles.
And I saw this, and now I don't want to confront this guy because I see my mom stressing. And I keep on telling my mom, Mom, when you worry me, let me just stop there. Between my mom and my wife, if you know my mom and my wife, you will know what I'm talking of. They packed me, people, a truffle full of food. Manne, wat weermans, julle wat nie hou mee was, 'n trommel is te klein vir die ding wat hulle my gepak het met kos. Toe word daar vir my gesê, ek mag geen kos invat. Mag jy koffie hê nie, mag jy suiker hê nie, mag jy Milo hê nie, ek mag nie melk hê nie. Ek mag nie kaas hê nie, mag jy sweets hê nie. Mense, wat kan melk aan drug addiction doen? Please explain it. Dis proteïne vir my. Nou kan ek sien hoekom hulle nie wou gehad het, ek moes die donder se goed invat nie, want dit is meer kos as vir hy hele fucking rehab gehad het, man. Dit is hoekom. Dis hoekom. Want toe ek eet, ek sal nou by die ander storie kom, want toe ek my kos kry, 1:00 die middag, toe sit fucking 6 snyde brood, wat geplak is met bologna, wat 5, 6, 7 dae oud is. Hulle is kom fucking gemorste, man. Dis wat hulle doen. Daar's 40 arme mense daar so wat addiction het. Wat hulle van die arme ouens wat hulle van die straat af gaan haal. Wat soos varke werk daar mense. Soos slawe werk. Ek kon dit nie glo nie. Mense, julle gaan nou dink hierdie ou sit hier so en ek try my eie babbeltjie en polish. Julle kan met hierdie doen net wat julle. Ek wil hierdie van my hart afkry. En ek weet, ek gaan hierdie man, Anthony David Hall, nou hy my lewe gedreig het, wat ek oprekord het. Hy het eergister gegaan, ek het hom gevloek, ek herken het hom, hy het my gebel, nadat ek hierdie storie wat ek julle nou vertel, het ek op hulle Facebook wall gaan sit, toe bel hy my, toe vloek hy my so erg, dat die seeman nie kan skoon was nie, toe sê hy vir my, ek het vir hulle gesê, hier is 'n oor 18, I'm fucking your mother, sê hy vir my, ek trek die foon in sy oor neer, want ek weet, as ek nou met hom praat, gaan het lelik wees, hy bel my weer terug, is your mother coming, sê hy vir my, ek trek weer terug, ek sal het speel vir julle, maar ek mag het nie oor speel nie, mag nie, volgens legal, ek druk weer die foon dood, hy bel my weer terug, om te vraag, hy is the old fuck, came jy? Mense, ek het baie dinge aan my doen, baie, Riaan Smuts, is nie 'n engeltjie, ek is nie 'n engeltjie, ek het baie foute in die lewe, maar mense, jy by my ma kom, en jy praat van my ma, ek gee nie 'n bliksem om wie jy is, jy Anthony Hall, jy, gaan ek kry, ek soek jou, man to man, soek ek jou, met jou fucking gangsters, ek gaan jou bliksem, ek sê jou, iewers gaan ek jou kry, en ek hoop jy kry hierdie video, is gemaakt vir jou, jy is 'n slim gat jy, ek is nie Malema nie papa, ek is nie, hy is 'n ander bliksemse man hierdie, sorry guys, I'm very sorry, but I want this guy, he's a fraud, he stole my money, let me tell you how he stole my money, first of all, they told my whole family, that this Real Rehabilitation Center is the #1 rated rehabilitation center in the Southern Hemisphere, people. Now guys, like I said to you in the beginning, I am not qualified, I don't have diplomas, but what I can tell you, I do have experience, and I've got a lot of experience in this whole thing, in rehab, in using, in that. And just to clarify, no, it's a good story about anybody that uses drugs, because it's terrible. I've been there. I used drugs for 12 years of my life, and I'm ashamed to say that, because my son's sitting here next to me. I'm ashamed to say that. I'm ashamed. How do you think I feel as a dad to sit here? And you know why I'm making this video today?
my wife is quite cross that I'm making this video because she knows what the end result of this video is going to be. And I know I'm going to get crucified because I've been crucified over Anthony Hall all over because he's posted all my voice notes where I swear him. I did swear him. I admit it. I'm honest, man. Ek kan 'n bliksem wees, maar ek is 'n eerlike man. Ek het hom gevloek en ek gaan hom nog steeds vloek. Niemand praat van my familie, nog minder my vrou en my ma. Hy sê vir my vrou het nog nooit aan drugs geraak nie, man. Nog nooit in haar lewe nie. Sy haat drugs. Sy haat dit. Bel is op jou polisie. En dan vra hulle, hoe werk my vrou saam met hulle, man? Dat ek julle dit vertel. Hierdie man vertel my vrou, ja, Anthony Hall. My vrou drug addict nou. Kom hier so, wys ek jou wat se drug addict. Ek sal wys hoe bliksem hierdie drug addict jou. Ek sê wys. And why I'm saying I'm an addict. I want to correct you, Mr. Hall. You so-called fucking slimmicky. Dat ek jou vertel. You classify yourself as an ex-drug addict. Go fucking do your homework, man. You don't get a thing like an ex-drug addict. Once you're an addict, my friend. You will die an addict. You will die one addict. You will never get rid of it. It shows you how much you know of you teaching people to be clean. No, my brother. Jy leer hierdie mense die verkeerde ding. Hierdie ou moet uitgevat word. Hy moet gestop word, mense. Hierdie mense, ek voel sleg. Ek is jammer, ek verloor my, want ek raak die Helen met hierdie. En ek is kwaad. Ek weet ek gaan gekruisify. Ek kyk so elke nou en dan wees daar so. Ek het al nooit hierdie live ding gedoen nie. Ek mag dalk my naam so gat nou maak. I don't care. I said I'm fed up now. Ek het 'n goal in my lewe. En weet julle wat? Kom ek wys gou vir julle hierso. Hierdie ouetjie hier is my eyster. Dis my laaitie. En daai bliksem dreig my familie. Hy's fucking dood as hy my familie dreig. Nee, ek gaan hom nie dood maak nie. Ek is nie moordenaar nie. Ek gaan hom nie dood maak nie. Maar hy sal dood in sy brein wees. Hoe dreig jy iemand se familie? Wanneer ek sê dood, jy's dood, hy sal dood in siel wees. Hoe maak jy iemand, 'n familieman dood, wat die waarheid praat? Ek praat net die waarheid. Hy skuld my R6,000. Ek soek my R6,000 wat hy my ge-invoice het. Ek was 'n uur daar, ek het gewaai want dit was net die kwaliteit gewees. Eerste kry ek 'n voice note van sy foon af. Kuala bo, ek kan nie vir julle die tale sê nie, ek mag dit ook nou nie speel. Hulle sê vir my, hulle gaan my nek afsny in my huis. Ek gaan nie uit my huis uit loopie. Hulle gaan my wit bene maak. Ek het 3 phone calls gekry. Een het 'n vrou my gebel. Die call, gelukkig het ek 'n caller ID, Truecaller, voice recorder, call recorder. Ek het al goed op my foon. Ek so een slimmer as Mr. Hall. So die Westview case is so dom soos dat jy dink nie. Al sy calls was gerekord. Alles. Hy dreig my so pad P toe met sy 2 of 4 broers en sy Katanga gangsters. Anthony David Hall. Let me tell you, bro, I've said this to you how many times? Here I am. 2 days ago. These are on my phone. Your lives. My wife took videos of all your lives. Where you threatened you're going to have a tea party with me. Yeah, bro, I'm drinking my fucking 300 cup of tea. Het jou fucking kar gebreek, Boeta? Kan ek 'n toutrak reël dat jy kom? Want ek wag nog steeds vir jou. Ek is nie bang vir jou. Anthony David Hall. I'm not Malema, and I keep on saying, I'm not Malema. Malema might be scared of you. I'm not talking bad about Malema or whatever. I know you've got a hell of an issue with him and he's got an issue with you. But I promise you, you're going to fall. When I say fall, I'm not saying I'm going to hurt you, you're going to fall. I'm going to make sure
that real Riaan will be closed. I don't care how much money. And thank God. God, you know what? Getting back, I'm going to get to this now, where Anthony is preaching the word of God, but then he's swearing. So I don't want to do the same as he's doing. But I want to say something to you guys. The day before yesterday, when I had to see my advocate and we had opened some cases, etc., 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 I don't want to go in there. And something told me to go to this certain police station, which is very far from my house, actually. I don't know why. I can't tell you. I can tell you why now. And we walked into this, and this place is normally very busy. So why I went there, I don't know. I can't tell you. And I hate places that's busy. So we went to this certain police station. We walked in, a beautiful black lady showed us where we can go. We told her that we want to talk to somebody about this and this and this and this. She said to me, wait, you can't do this. She said, yeah, you need to go to the detectives. Right, show us. And she took us into the detectives, and there was sitting about 8 detectives, all black people, very nice. They were assisting us. They told my wife she can have a seat. And while my wife was explaining the story to them, excuse me, I walked out and I had a smoke. And when I got back, I saw, he's a groot oak. Hy sit hier voor. But when I'm saying a big oak, this oak is big. A huge one. When I saw him, I thought, he looks like a koi wimpy. I don't want to mention his name, but I want to take the two of you. There's something in you that I need. Something's telling me I want to take you. Now, he was in charge of these detectives. I don't know the rank. I assume he's a colonel, colonel. I can't remember. But let me tell you that this is the nicest guy I have met in my entire life. When you see this guy, you can see this guy this is a person. To cut a long story short, myself, I was supposed to go there to talk about my case. My friends, we didn't talk about my case for 5 minutes. I was there for 3 hours. 3 hours. Myself and this oom. Ek gaan hom noem oom Groote op die video. En oom Groote praat, en ek praat, en oom Groote vertel my hoe hy die Here gevind in 2015 by die Mighty Men. En ek vertel hom hoe ek die Here gevind paar jaar terug. Alhoewel ek van die pad af dwaal. En hy sê toe vir my, hy wil my gebruik met my experience. En hy het baie ouens wat wel help nodig het. Sê toe vir hom, oom Groote, dit is my droom nog al die jare gewees. Rarig mense, even toe ek gebruik het, maar hoe help jy iemand anders terwyl jy self dieselfde ding doen? 'n Ou na my toe gekom het terwyl ek gebruik het en hy gebruik self, en ek vir hom sê, luister mater, jy mors jou tyd. Practice what you preach. So, dit is hoekom ek ook sê, ek het 'n groot probleem. Anthony David Hall praat van addicts. Hy noem my 'n drug addict. Hy het 'n vrou gister weer wat in sy rehabilitasiesentrum was, het hy 'n heroin addict genoem. Daai vrou met hom dagvaar vir naamskende. Hy mag nie ons details uitgee daar nie. Dieselfde met my. Hy het my geld gevat. Hy het dit oor Facebook sê hy ek is 'n tik addict. Ek het nog nooit in my lewe aan tik geraak. Nog nooit. Sal nooit, het nooit. Nie aan heroin nie, niks. Dit was kokaïne gewees. Dit wys jou hoe min weet
Anthony David Hall, wat in sy rehab aangaan. Hy weet nie eens vir wat ek daar was nie. Nou, wil jy jou kind soontoe stuur? Wil jy jou kleinkind soontoe stuur? Wil jy jou man soontoe stuur, mevrou? Wat ek jou nou sê, as hom afgelaai daar, ga jy nie vir hom hoor nie, want hulle word die naai phone calls, want hulle wil nie hê, hulle moet vir die familie vertel wat daar aangaan. Dis wat hulle doen. Dan wil ek ook vir julle sê, ek het nie die feite nie, maar dis wat ek my post gepost nou die dag, en ek hoop hierdie video gaan viral. Mense asseblief, ek wil nie, julle kan my gesig toemaak, ek gee nie om nie, ek wil nie famous wees nie. Maar wat ek wil hê, hierdie ding moet stopgesit raak. Mense, ek is 'n addict, en ek wil so graag iemand help. Ek het 'n goal nou, ek het nog al die tyd, ek wil net een persoon help. En as ek kyk na die way wat hierdie mense probeer help, hulle maak het 200 miljoen keer erger, mense. Daai arme ouens moet varkstront, die dag toe aanloop, toe staan die ouens met grawe, hulle is besmet van die varkstront, reg voor my kamerdeur. Wendy House, is 'n kamer die man, is 'n vrotplek. Mense, rehab dit is 'n scam. Hulle video's wat hulle opsit, hulle set die mense, daai arme ouetjies, sit seker 'n week voor die tyd en oefen vir hierdie video. Oefen vir, man, enige iemand met 'n halwe brein, gaan kyk na die video's wat hulle opsit. En die woorde wat uit die ouens se monde uitkom. Mense, ek is 'n addict, en ek praat nie sleg of ek probeer, ek sal nooit neerkyk op iemand anders nie. Al wat ek vir jou sê, is reality. Here, dankie, ek het gou genoeg uitgekom, waar die drugs nie my kop heeltemal opgetas het nie. Ek het 'n hele paar skroewe los. Maar, van hierdie arme ouetjies, kan jy sien, van die ouetjies kom uit goeie huis uit, mense, miljonairs. Moenie dink oor jy geld het, jy kan nie addict raak nie, mense. Moenie dink oor jy 'n prokureur is, jy kan nie raak nie. Moenie dink oor jy 'n dokter is, jy kan nie raak nie. Daar is nie 'n ding soos social drugging nie, mense. Ek gee nie om wie jy is, wat jy is nie. Ek sal tot op die einde sal ek dit vir jou sê. Daar's nie 'n ding soos social drugging nie. Klaar, end of story. Klaar. As jy gebruik, is jy addict. Jy gaan 'n addict raak, hy gaan jou hele lewe vat, hy gaan jou lewe opfok, hy gaan jou familie vat. Daai man vra nie, bro. Hy kom vat. En dit gebeur so. Ek het 500.000 rand uitgedraag in lockdown. 5,5 miljoen rand, mense. Wat kon ek vir my kinders met daai geld gekoop? Die wat ek nou gaan sê is baie hard vir my om te sê. Dit is baie hard vir my om te sê. My dogtertjie is in 'n reisstoel. My dogtertjie ly aan 'n syndroom wat genoem word Charcot-Marie-Tooth syndroom. Ek is verskriklik lief vir my familie. Moenie dink oor ek 'n drug addict is, ek is 'n gemorsie. Moenie daai fout maak nie. Moenie dink oor ek 'n drug addict is, ek is fucking dom nie. En Anthony David Hall, jy moet pas op, want hierdie Westview breintjie is nog reg, papa. Sê jou. Nou by jou. Nou, ek en jy nou. Want wens ek en jy kom praat, ek like hierdie video dingetjie nie. In elk geval. Daai ouens op die plaas. Daar was vir my goed gesê op haar plaas. Eerstens, toe ek in my kamer inkom, skus, ek kry nou so warm. Toe ek in my kamer inkom, toe's daar 'n ou saam met my in die kamer. Mr. A, gaan ek hom noem, ek gaan nie sy naam nie. Groterig ou, my ouderdom. Hy is ook nie van B af, groot. Hy is heroin addict gewees. Anthony het hom van die straat af gekry. Maar in elk geval, toe ek hierdie ou sien, toe skrik ek, want hierdie ou het 'n sny, letterlik, van hier af, reg hier af. En jy kan sien, die sny is nou 2-3 dae oud, maar dit is oop. Ek sê vir die ou, Boeta, hoor jy, Jesus, wat het gebeur hierso? Hy sê nee, hy het op die real rehab, hy het gewerk vir hulle, toe val hy glo af, toe sny 'n plaat op. Ek sê toe vir hom, Mr. A, sal ek hom noem? Ek sê, hoor jy my, die mense jou nie na 'n dokter toe gevat of hospitaal toe, ek nie mense, dis 'n lelike sny. Nee, nou is die manne besig om varkstront op te tel, want jy moet nou weet, hierdie ou, dit met 'n oop sny,
wat maar half droog is. Nee, sê hy, hulle het sommer, so ek gaan nou lieg gesoek, ek dink dit was tinners of iets, wat hom nou droog gemaak het. Dit is die eerste ding, ek is nou 5 minute in my kamer, dan word dit vir my gesê. En, toe die manne nou die varkstrond optel, die oorkant, wel ek sê oorkant my kamer, het is oorkant my kamer, maar het is so 15 meter daai kant. Toe sê ek vir die man, hoorie, wat gaan hier so aan? Want yes, dit stink my maat. Nou die Wendy huisies is letterlik so langs mekaar. Ek praat nou, onthou nou, ek praat nou van die left hand side, nee. Hy right hand side is wat hulle vir julle wys. Dis waar die sprokieswêreld is, soos hulle sê. Wat nie is, maar die kwaliteit daar is daarom nog op standaard. Want hier mag jy net 2 minute shower. 2 minute 'n dag. Net 2. Jy moet heel dag varkkak skoon. Heel dag, as jy aan varkstrond. Dan moet jy 2 minute shower. Ek kom aan met my lekker body on tap, of Julex, seep, shampoo. Ek sien hierdie ou, kyk my aan. Hy's 'n baie nice ou, Mr. Ace, wat ek hom noem, wat saam met my die kamer op die ou met die sny. Hy sê vir my boeta, hierdie goedjies gaan nie vir jou werk. Kry vir jou net 'n koekie seep in 'n handdoek. Sê die, ja, wat is die verskil nou? Ek sê, het nou maar die hierso. Hy sê, nee, daar is nie tyd vir dit. Jy spring in hy shower in, jy maak jouself nat. Hy sê, jy kry nie eens kans om hare te was, rarig om voete te was nie. Dan jy mag net 2 minute. Daar is so warm water, ek weet ek het nog nie gevoel nie. Mense, ek is 'n man wat uit welding uitkom, ek kom uit engineering uit, ek het jare gewerk vir Welford Audi, jy werk met vuil goed, ek sit nie 'n uur in 'n bad nie, maar ek sê nou vir jou, as ek die dag in die garage gewerk het hierso, en ek moet 2 minute shower, gaan ek nie dom. Nou maar daai ou, gaan eet, geen word aan die helfte van die ouens is doodsiekie man, want hulle kry vrek kos. Mense, ek in die hele dag hier, so sit ek al rarig, ek wil hierdie ding uitreik. Hier's 'n doel vir hierdie ding vir my, ek het, soos ek nou vir julle gesê het, ek wil nie soos 'n hypocriet kind nie, want ek het nog wel geskree en gevloek en kwaad gewees, maar ek wil myself nou op 'n mooi stadium post, en ek wil vir julle sê, hoekom ek hierdie video maak vandag. Yes, eerstens, ek en meneer Hol, het eergister, oor en weer mekaar, gevloek en gewat, maar daar was 'n groot ding gemaak van sy kant af, dat ek gesê het, die hele rehab hardloop deur sy ma, om met sy ma te slaan. Yes, ek het dit gesê. Maar, hy het my gebel, en ek het aan die begin gesê, ek gaan nie myself try regmaak, julle kan, al wat ek vra, kyk na 2 kante van 'n storie, daar was honderde duisende mense wat my gecrucify het, wat my gebel het van die Kaap af, ek het 'n Jaak ou hierso, hy sal seker nou sien, ek het 'n Mohammed ou wat my gebel het, en ek het vir hulle almal gesê, kom man, kom, ek is nie bang vir julle nie, ek is nie bang, want julle hoor hierdie Anthony se storie, hy's 'n liegbek man, hy gaan hel toe gaan, hy bliksem, hy gaan hel toe, want weet julle wat doen hy lewe op arme addicts, hy kry gelde, hy kry charities, apparently steel hulle die geld van die charities, het die mense gister op Facebook gesê, ek kan dit nou nie clarify nie, dis wat ek daar gehoor het en gesien het, ek het dit altyd gedink, ek het dit net nooit hardop gesê, hy kry soveel mense in die plaas, want hy weet, daar is 'n stuk vrot ding man, ek lees hy plaas verniet heen, hy noem het 'n plaas, hy het 'n plaas, dis 'n plaasie, dis 'n typ, dis wat dit is, 'n typ, my typ ry beter hierso, as wat dit ry daarso, mense, ek wil hê, my goal is, ek wil die plek toe hê, so gauw as moontlik, as ek maandag kan toe hê, en ek weet jy wat voel ek, nou gaan mense vir my sê, ja, maar wat van die arme ouens wat help soek daarso, ek sal seker maak, ek sal charities doen, ek wil niks hê, niks, ek soek geen geld, ek wil 'n charity hê nie, ek sal reël vir dit, ek sal doen, in my mense, ek sê nou vir julle, daai laities wat daar na rehab is beter as waar hulle was, hulle is wel skoon nou seker, ek weet ook nie, I don't know, maar kom ons sê hulle skoon, maar die arme ou is honger mense, hy is honger,
hy's vuil, hy word soos 'n bloody slaaf behandel. Hy het geen privaatheid nie. Hy het nie vryheid nie. Hy's in 'n tronk daarso. Hy het nie moord gepleeg nie, mense. Hy het nie moord gepleeg nie. Hy het hulp nodig. Hy's in 'n hospitaal. Dis wat 'n rehabilitasiesentrum is. Meneer Hol moet sy feite reg kry. Dis hoekom ek net op vir julle gesê het, mense. Hy moet Hallo Reino Koen. We have a live about you. Hey? There's even a live about You. you. Who? I'm recording You. about you. Okay. Hi Mr. Kurt. How are you doing? I hear you on my live. I'm very glad that you're on my live, brother. And Anthony. Welcome, Anthony. I'm glad. If you must just check the whole video. Now, guys, I want to introduce you here to Kurt Steiner and Anthony, Mr. Anthony David Hall, the two clever boykies. Now, where did I end? Is that they promised us this rehabilitation center is the number one rated rehabilitation center in the Southern Hemisphere. Hey, sorry man, I just want to fall off. Hey, Mr. Anthony Hall, can you see my eyes? Because apparently I'm drugged again. I was drugged yesterday as well. You moet gaan fucking vlieg, hey papa. In any case, luckily my test says otherwise. Otherwise I'm very good. Okay, so I hear that takes name, then I'm somewhere. To get back to real. If I want you guys to please show me. They couldn't show me when I asked them. Ek het vir hulle gevra, bewys my, hoe is julle the number one rated rehabilitation center in the Southern Hemisphere? Kurt wat hier vir my vertel het, 3-4 keer, en ons het dit op kol, wat hy dit erken. En hy het dit die dag toe kom bel om my geld terug te kry. Toe vertel hy my, hy is die best rated. Nou mense, nou wil ek net een vraag vra. Ek wil nie mense crucify nie, ek wil net weet wat is wat. Ek gaan nie die medies noem nie, maar ek is by een van die top mediese fondse in PE, in Suid-Afrika op die oomblik. My medies het nie geweet van hierdie plek nie. Hulle, geen medies, dek hulle. Geen medies. Nou ek hoop daar is iemand hierso wat 'n bietjie medical agtergrond het. En as jy dalk vir my kan advies gee, dis nou 'n man, hy het gisterand vir my gesê, ek praat onder korreksie, ek dink hy is al van 2007 af, het hy diarree. Hoekom sal 'n mediese fonds hulle nie dek, as hulle dan nou die eerste, of die beste resultate in die Southern Hemisphere het? Die mense, dis mos 'n baie maklike wiskunde. By dooie hel. Ek begin nou net syfers gebruik. Kom ons sê, X mediese fonds het 10 miljoen lede. En kom ons sê uit die 10 miljoen lede, is daar 1 miljoen van hulle lede, wat addictions het. Drug addictions. Drinking, alcoholics. Prescribed medicines. Over-the-counter medicines. Whatever the case may be. Ek kan met my medies, kan ek in Stepaway gaan, hoekom kan ek in Stepaway gaan inboek? Hoekom? Hulle erken, hulle is definitief die, for number one, rated, hulle erken, ek het hulle gebel, hulle sê definitief nie. Daar is baie groter rehabs as hulle, en baie beter resultate. Hierdie man het my vertel, hulle is die beste resultate. Hulle het my beloof, ek sal 'n kamer hê, met 'n stofie, 'n TV, hulle wys nog 'n flat screen TV en 'n wasbak in my badkamer. 3 meals a day. You know what they call a meal? Do you know what a meal for them is? Dus mense, hierdie tafel is sagter as die brood wat ek huister. Ek gaan die brood net so. Dis nou julle my. To cut a long story short, ek was daar seker vir 2,5 ure, toe ek vir hulle gesê, julle het gelieg vir my. Toe wil hulle my nie laat gaan nie.
Hulle wil my nie laat gaan nie, want hulle weet geld loop by die deur uit nou, jy sien. Toe is my familie al klaar op pad terug P toe. En ek sê toe, ek wil my familie bel om te draai. Hulle weier, hulle sê hulle gaan my nie kolk. Ja, maar julle onthou, hierdie rehabilitasiesentrum is by 20 kilo seker van Woester. Gaan eers toe na die ou so-called, sy naam is Tank, 3 keer na hom toe gegaan. Hy gaan nou terugkom, hy kom nie terug na my. Ek loop toe na die kantoor toe waar die Mr. CEO groot choppie sit. Sê toe vir hulle, hoorie, ek wil loop. Hy sê, sorry, hy gaan my nie 'n phone call gee nie. Ek sê, wel, gee my aan van my geld. Hulle sit met R1000 van my geld daar. Hulle het gehoop, ek los alles daar so. Want dis wat gebeur dan. Toe sit hulle al klaar met my R6000 dat ek ook betaal het vir hy flippin dank van 'n plek. En wat ons 'n bietjie lees hierso. Ja, is reg so Peer, jy ken my mos man, jy ken my mos. Ja, welkom almal, ek is so bly is mense wat join man, nou kan ek ook sê, ek was op 'n live, was my eerste live. In elk geval, kom ons kom by wat belangrik is. Toe besluit hierdie Smuts, ek was nog nooit bang vir loop nie, julle kan aan my figuurtjie sien, ek is 'n besige mannetjie, en ek loop toe, maar ek is kwaad, ek is baie kwaad, dit is die donder, dit is 'n grondpad, van seker 3 of 4 kilo's, ek weet jy kan nie onthou nie, en is warm mense, dit is seker 30 meter, en nou loop ek, maar ek weet nie waar toe ek loop, ek verdwaal toe van die plaas af, om uit te kom, net op die hoofpad, nou hierdie mense, het nou klaar my geld gevat, hulle het my familie beloof, toe my familie afwaai, is hulle verantwoordelik vir my safety. Ek wil dit baie duidelik maak. Rio was verantwoordelik vir my safety. 3 dae voor ons soontoe is, toe wil my vrou vir my iets koop wat ek by my kan hou, om te dink aan haar. Toe gaan koop sy vir my hierdie stekkies. Hierdie Reebok tekkies. Dis al wat ek op my het in 'n broek en hemp. En ek loop, en ek loop, en ek loop. En soos wat ek loop, vloek ek. En eventually wys een van die plaaswerkers wys vir my, ek sê vir meneer, ek wil op die hoofpad op pad Woester toe kom, ek het nie 'n klou waar ek is. Hy wys my toe, jy moet daai kant toe loop, ek loop toe daai kant toe, kom op die hoofpad eventually. Nou trek ek 'n trok stop, want ek het nie 'n foon op my nie, niemand. Nou het ek about so 10-12 kilo's geloop, ek sien daar is 'n huisie daar, geklop in die huisie, se deure, vra die mense, kan ek my mense bel, hulle het die ETA nie, hulle het die please-kommies. Ek loop nog verder, ek gaan na die hoenderfabriek toe, vra die securities, hulle het net please-kommies, maar, of, uit ETA, maar ek kan net na MTN toe bel, al my mense is woude kom. Ek sê, toe daar deur staan 'n traffic op wat 'n trok afgetrek. Doch, hier is my way nou. Hardloop oorkant toe, maar dat is nou ver. Dit is seker 'n kilometer verder. Maar hulle kyk na my kant toe. Nou is ek en die twee manne is alleen in 'n radius van daar's die kar in siggie, net die trok in die traffic op en aan die ander kant is die security guards wat eers vir my kyk. En ek sien die een loop oor daai kant toe. Nou alles gaan deur jou kop. Ek meen ek is in 'n vreemde plek. Ek het nie 'n klou waar ek is. Hierdie mense het nie 'n saak of ek kon daar doodgemaak. Nou wonder ek, moet ek hardloop? Wat gaan ek nou doen? En jou staan reg voor my, maar arrogant. Ek kyk na my tekkies. Hy sê my half die tekkies. Ek sê dit gaan nie gebeur nie. Die ander kom toe en die ander het wat hulle uit 'n kaapie en hy het hom op my getrek. Ek het net die kaapie so vir my gewys. En ek trek die linker skoen uit en toe ek die regter skoen uittrek, toe hardloop ek. En ek hardloop. Eventually, toe sien hulle ek is op pad na die traffic op toe. Nou vra ek julle mense, as daai traffic op nie daarvoor gestaan het nie, en ek was daar doodgesteek gewees, wie sou verantwoordelik vir my dood gewees? Ek wat geloop het uit die rehab uit, of hulle
wat my nie 'n phone call wou gee, toe ek daar was nie. Hulle kon net my ouers gebel het, ek wil nie daar wees nie, maar hulle doen dit, hulle het geen gevoel vir mense nie, niks. Daai plek, dan wil Anthony Holland, ek bly hierdie wil sê, en ek bly myself uit dit uitpraat, hy bly praat, wat is dit? Ja. Hy bly praat van my wat 'n drug addict is, maar hy praat nooit van homself nie. Jy dink hierdie ou, kom ons sê hy is skoon vir 20 jaar. Jy bly 'n drug addict. Jy raak jy ontslaaf van dit, broer. Ek gaan dit wees vir die res van my lewe. Ek is donders fucking skaam daaroor. Maar ek gaan iets maak van dit. En ek gaan 'n punt bewys om jou verkeerd te bewystel. Ek sê nou vir jou, watch the space. Ek gaan seker maak, real rehab word toegemaak. Jy gaan in die tronk sit. Want jy het my gedreig met my dood. Jy het my kinders gedreig. Hey broer, I'm telling you, this is not a threat. Jy het die verkeerde fucking druggie hier aangevat. Hierdie druggie is 'n ander ene, papa. Ek gaan nie jou kak vat nie. Ek is nie vir jou bang nie. Nie jy nie. Kom. You both got my address. Anthony Hall, come on, everybody's listening now. 3 days ago, you said you're on your way out. 10 minutes, wasn't it 10-minute weekend? Het jou fucking wielpap geraak, papa? Het jy petrolgeld nodig? Dis dit 4, dis dit 2. Moenie my dreig gepel. Want vir jou is ek nie fucking bang nie. En nog minder vir jou fucking CEO'tjie. En vir Tank. Kom julle al drie hierso. Ek sal julle bliksem as julle hier kom. Kom, julle gaan my mos nou moer en doodmaak. Kom man. Kom. Ek sê vir julle, kom hier na toe. Kom. Moenie gangsters op my sit nie. En in die case, hy fucking laat nie wat hy voice note gestuur het. Wat sy naam? Hy's klein pissie man. Hy's 'n klein pissie. Hy het nou gesê. Hy's 'n klein pissie. Ek dink mense, ek gaan hierdie video 'n ander tyd klaarmaak, want ek gaan nou net mense, ek het vandag ek weet nie hoe ek hierdie doen nie, ek het nooit my lewe gedink, wat ek vir julle nou gesê het, sal ek ooit sê, maar ek sê nou vir julle, ek is nou tot hierso toe. Ek het verskriklik baie mense, wat addicts is. Ek praat van skoon addicts. My counselor, ek wil sy naam noem, want hy is die beste ou, wat oor my lewe kon gekom. Hy kom van Steppenwolde. En weet julle wat? Tot vandag toe bel daai ou in my, hy staan my 100% by my maat, ek kan om 3 uur in die oggend bel, en hy's hier, en weet wat? He doesn't want anything back. Hy wil niks hê nie, hy's nie, Anthony David Hall nie. Daai ou ry duisende kilos na mense om hulle te gaan help uit sy eie sak. Hy het nie charity, niks, hy het sy werk actually verloor 'n jaar terug. Maar daai ou help, en sy naam is Wayne Hardley, en sy vrou is nog beter, Lynn, wat ek julle vertel, as julle ooit iemand daar hier toe wil stuur, of counseling wil hê, bel my nommer is 061-098-6289, mense, my doel van hierdie is, ek wil my saak regstel, want Anthony David Hall het hierdie video's geshare om my te crucify. En daar was honderde duisende video's van my, net sê, weet julle hoe ek en my vrou en my familie gevoel, toe hierdie mense hierdie dinge van ons sê. Ja, ek herken, die voice notes wat hy hoekom? Al wat ek vra, vir julle Anthony David Hall followers, whatever julle is, hoekom het hy man net my vloekwoorde opgesit, net my voice recordings? Are you in your right mind? Hoekom? Het julle gesien toe ek het gaan post? Wat het ek gedoen? Ek het die hele chat opgesit. Waar hy vloek, waar ek vloek. Waar hy vloek, waar ek vloek. Sal het vir julle stuur? Mag het nie vir julle, bly sê ek sal het vir julle stuur, ek mag nie, ek gaan nie. Ek gaan het vir die, ek het het klaar vir die hof gegee. Number 1, 7:05 eergisteroggend, toe bel Anthony David Hall my, toe noem hy my, oor ek vir hom gesê het, hoe gomgat sy plek is, en ek sal het weer vir hom sê, hy weet hy is 'n gomgat plek. Hy weet hy's 'n gomgat plek, man. Ek is nie bang vir jou nie. Ek sê nou vir jou, en ja, ek moet ophou oor Anthony, want dis ander mense, ek praat actually, hy wil nie met die man praat nie. Anthony David Hall, willful, en ek is 'n nobody. I'm a nobody. But I can guarantee you, Anthony,
I look at the smile on my face. I can't stop smiling. I can't believe these folks phoned me. I am so privileged to talk over the phone with, especially two of them. And it's not gangsters, eh? I don't believe in, I'm not a gangster. Ek is nie 'n gangster nie. Ek is maar 'n gewone ou fucking ouetjie wat 'n karretjie of twee verkoop. Aan jou normal. Soos jy sê. But you know what? Difference between me and you is, when I go to bed at night, I can honestly say, tomorrow morning, when I go to the ATM, dan trek ek hy geld net eer my maat. Want ek het die charity organisations en fucking drug addicts se geld uit gaan vreet nie. Waar hulle moet fucking ou polony eet, en jy sit en vreet in hotelle, hulle geld op. Jy het nie fucking geld nie, man. Jy het niks. Jy het fokkel. En Kurt Sandler, jou fucking ou bankstaatjie het my stuur van 254,000 rand. Jyre, yes man, sorry toe ek taal. Een van my karre in my yard kos hy prys, asseblief. Jy's 'n fucking miner. Do you know what's an anonymity? You are an anonymity. That's what you are. That's what you are. You're fuck up. That's what you are, man. That's what you are. I get the fuck when people walk over people that's fucking lying down. That's why. That's why. Jy moet fucking toegesluit word. Toegesluit word. Want jy is besig om mense se geld te gebruik. Jy's besig om hy arme fucking ouens wat op hy plaas is. Hulle weet of hulle kom of gaan hy ouens sien. Hulle weet of hulle kom of gaan nie. Hulle lewe erger as die ouens wat in die tronk is, man. Sis, man. How people can believe this guy? How? Since the beginning I told Lana. I said to Lana, don't trust this guy. And she thought he was the hero. Hy's fucking hero nie, man. Mense, hy was by in die gebou gewees toe ons daar in Woester was. Toe bliksem so klein oukie om. So, ek het my fucking doodgelag. Toe moer hy sy selfoon, toe dink hy slim maar by die in die gebou. Toe bliksem hy swart oukie om. Ek sal like om my swart oukie as, if you ever see this video, please call me. I want to shake your hand. You're eister. Jy's 'n eister. En so gaan hy nog, hy het nog op bodyguards. Wie wat sy bodyguards? Dis 3 drug addicts wat hy by die straat opgetel het. Weet jy die ou wat kos 'n bodyguard? Ek praat van bodyguards. Dis meer as wat sy fucking jaar se gesteelde geld wat hy steel is. En dis fucking baie. Sorry vir my taal weer mense. Sorry. En ja, ek sit nou hier so, ek het nou gedink wat ek in my lewe nooit sou doen. Ek wou wel. Daar is een rede hoekom ek hierdie video ook gemaak het. Ek het wel herken. Toe ek by die rehab was al goed vir my gesê gewees, ek het net vir julle gesê van die ranking, van die stront optel. En ek gaan nie die name noem nie, ek sal dit nooit noem nie, ek het aan hy ouens, dit was 2 ouens gewees, en ek het dit beloof, ek sal dit nooit doen. Maar ek wil dit baie duidelik maak, en ek het dit nog hele tyd duidelik gemaak. Ek het dit nie gesien nie, ek het dit nie experience nie, dis was Jesu. Toe het hulle my vertel, daar is 'n ou wat spesifiek na Anthony se ma kyk. En die arme tannie het dementia, ek dink dis Alzheimer's of zoiets. Mense, ek is baie lief vir ou mense. As jy my wil kwaad maak, dan maak jy ou mens seer, jy praat sleg van 'n ou mens, wit, swart, pink, pers, ek gee nie 'n donder om nie. En kinders, moenie, en ek haat boelie, moenie boelie nie man. En glo my, ons groot mense, ek inclusive, ek is net so verkeerd, ons boelie, 10 keer erger as wat kinders boelie, want hierdie ding hierso, as hy, en ek gaan weer sê, ek is verkeerd met hom, soos jy kan sien, ek praat ons voor ek dink. Maar ja, ek het gehoor, dat van die ouens daar so deur sy ma geloop het. As julle verstaan wat ek sê, ek wil nou nie daai, want het lyk my hier soos jong mense op as wel, ek sien my dogter, hello Sage, Dad loves you, hello, did you see Uncle Anthony, Sonia? Did you say thank you to him that Dad's not dead yet? Thanks, going for make a 50th cup of coffee there please my boy, thank you. Ek begin hierdie lives nogal geniet. Hallo Renet. Yes, ek sien nou eers jou baie lank laat, baie jare laas gesien. Dankie Renet. Mense, dan sien ek my buurmense was ook hier op.
Dis seker 'n groot skok wat almal nou hoor hierso van my, maar ek het, mense laat ek julle vertel, ek is, mense sê vir my, ek hoef nie skaam oor te wees nie, want ek het my reg geruk en ek is skoon, en ek gaan het beter, maar nog steeds, ek sal vir die rest van my lewe daai guilt hê, dat ek die drugs gebruik, nog nooit, en hier sit my kind voor my, ek wil hê, hy moet getuig, en hy weet, hy moet dood eerlik wees, sy pa, het ek al ooit in my lewe, terwyl ek my lelike goed gedoen het, julle seer gemaak, was julle al ooit, bed toe sonder kos gewees, as jy, en jy moet nie hulle kom dreig nie, dreig my, mense, ek is deur baie in my lewe, baie, wat ek glad nie trots op is, glad nie, ek het nie lelike ding, ek het nog nooit my lewe moord gepleeg en geroof, en ek is nie 'n krimineel, ek is wel krimineel om drugs te gebruik, het is kriminele dinge is, and that's it, maar nog nooit in my lewe het ek gesteel, ek weet, baie mense gaan teen my stryd, ek is 'n baie strydvolle persoon, die mense wat my al die jare ken, sal saam met my stem, my vrou sê altyd vir my, ek moet 'n wag voor my mond sit, want ek sê ding soos hy is, en dit is altyd, is dit nie 'n goeie ding nie, want partykeer dink ek, Riaan, jy kon nou maar jou bek gehou, dan kon ek maar iets gespaar het, maar ja, ek erf het seker maar by my pa, hy is ook 'n man wat nie, hy is nie 'n man wat stil bly nie, and Anthony David Hall, I want to come back to this one for you, brother. I heard you saying about your father. Please, don't get me wrong. I've got respect for your dad, and I'm sorry that your dad is not here anymore. I will not badmouth him at all. I didn't know the old man. But you mentioned that he was 7'4" or something, and if he was there, I would have been dead. You must just remember one thing. My dad is still alive. And Diamond Fatih Kaki. I'm telling you now, he might not be 7'4", maar hy bliksem vir jou soos 'n 9'5". Dit kan ek jou sê. So moenie my dreigie boetie. Moenie my dreig. Jy's soos 'n fucking 5-jarige kind, man. Jy is soos 'n laaitjie wat kry my vanmiddag op die parkie. Aan sy nie haar nie. Jy sê dan jy weet waar ek bly. Kom jy alleen hier naartoe. Ek is alleen hierso. Alleen. Kom hier, dan video ons sit. Dan sit ons dit goed op die tafel weer, en dan kom boer ek en jy mekaar. Kom nou, kom ons doen dit. It's an invitation for you. I'm not fucking scared of you. Stop phoning your gangsters. I've got a lot of people that told me you spoke to them. Ifran, you said something to me about Ifran as well. Oh, Jere, do you know Ifran sells cars as well? Huh? Do you know that we own pubs all over PE? Do you know that people that's drunk talk? Do you know that? So don't think you're the only one with information, man. Maar ja, my hele storie gaan oor die beliegery van Rio. Wil net bietjie lees. Dankie Alta. Ja, ek weet nie of almal saam met jou gaan stem nie. Ek hoop maar net die video kan in 'n positiewe ding. Ek wil nie hê die ding moet in 'n oorlog uitdraai nie. Regtig ek wil nie. Alhoewel ek kwaad is vir Anthony, ek is baie kwaad vir hom en ek is kwaad vir Rio omdat hulle vir ons lieg. Nie net vir my nie. Mense, hierdie gaan nie oor my R6,000 wat in my skuld het. Regtig, ek is nie windgat nie. R6,000 gaan my nie laat honger ly nie. Dit het vir hom daarom kos op die tafel gesit. Goed. Maar ek gee nie 'n bliksem om nie. Hy gaan nie van my familie praat nie. Hy het my gebel, toe vloek hy my ma, toe sê hy, ek slaap met my ma, en is my dogter nog hier op. Die kinders onder 18 asseblief. Toe het hy gesê, hy slaap met my ma, en ek het doodgedruk, my vrou het my gesê, druk dood, want sy weet, ek sal mal raak, ek sal het voont in die muur gooi. Toe druk ek 3 keer dood, en hy bel my terug, en hy sê vir my, as you come yet, toe bel ek kom terug, toe sê ek vir hom, your whole fucking rear has been right through your man. Maar,
dis verkeerd van. Maak nie saak wat Anthony vir my maar gesê het. And there I will apologize. Listen very carefully. Not to you, not to Anthony, not to anybody else, but to Mrs. Hall. Mrs. Hall, I sincerely apologize because you had absolutely nothing to do with whatever your son said or whoever said. You were innocent. And I really feel very bad about that. And I'm not doing this because and then I didn't do it, and God told me to put this video on. Ek sweer vir die Here vir julle, dis so ek het 'n video gemaak, maar hy wil nie laat. En ek sê nou vir julle, al wat ek van hierdie wil hê, is ek is nou, weet wat, ek voel nou 20 kilos ligter. Want julle almal weet nou van my history, ek het nie meer nodig om. Ek het 'n lieflike lewe, en hierdie man wil my kom fucking vertel, ek moet nog net leer om op te vloek. Dit is een ding wat ek baie vinnig moet leer. Hierdie man wil my kom vertel, ek is op tik. Ek het nog nooit my lewe tik gebruik, jou fucking vertraagde ding. Nog nooit. Ek looks to me, you on tik. Tik, 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 tik. Never used to. You don't know how to fucking run your company. It's not a company, it's a fucking blast. Dis wat het is, man. Kom hier en wys ek jou om 'n besigheid te hardloop, jou fucking etter. In any case, hierdie ding gaan nog groot raak, mense. Ek kan bekostig hier, wat na my toe gekom het. En hulle doen dit pro bono vir my. Pro bono. So, ek weet nie hoe werk hierdie ding, Deacon. Elke keer as ek nou live gaan dieselfde mense het sien hoe, ek weet nie. Ja. Sal julle maar laat weet hoe dit gaan. Al wat ek vanoggend wou gedoen het, ek wil my kant van die storie, want Mr. Hall het net sy kant van die storie gesê. En net my, kyk, ek is eerlik met julle, die van julle wat die voice notes gehoor het, ek het soos 'n matroos gevloei. En ek sê verskriklik jammer vir julle wat het gehoor het, behalwe Anthony Hall. Ek sal nie 'n bliksem vir jou aan verskoning vra en vir Kurt. Net hierso vir die mense wat dit gesien het. Mense, ek vra julle, ek het my nommer al opgesit. Regtig, ek is nie gekwalifiseerd in enige iets nie. Niks, ek het niks se kwalifikasies. Maar kom ek vertel jou as 'n addict. Ek wil nie met 'n professor sit nie. Ek wil nie met 'n sielkundige sit wat 15 jaar geleer het, maar sy het nog nooit in haar lewe 'n craving gehad nie. Sy kan mos nie vir my sê wat 'n craving nie, mense. Sy weet nie wat dit is nie. Sy gaan nooit weet wat dit is nie. Ek kan nie eers in jou beduie wat is 'n craving. Vir die mense wat nie weet wat 'n craving is nie, dit is wat dis wanneer jy lus raak om iets te gaan kry. Soos 'n ou wat lus raak vir 'n dop, dis 'n craving vir dop. Maar dan kry jy triggers. Goeters nie in real nie. Hulle het eers so ding nie. Hierdie het ek geleer by Steppenwolf. Triggers. Places, people, things. Plekke wat jy by was. Byvoorbeeld, as jy gewoonlik jou drugs by McDonald's optel, as jy by McDonald's ry, is dit 'n trigger en jy kry alles. As jy bunny aerial sien van 'n TV, vir jy lus, want hulle maak die pypies uit die bunny aerial. Vir 'n ou wat kokain snyf, as hy 'n strooitjie sien by McDonald's, dit kan 'n trigger wees. Hierdie geluid. Dis vir baie mense 'n trigger. Wat tik rook en rocks rook. Nie vir my, gelukkig nie vir my nie. Ek rook te veel sigarette. Maar ja, dit is 'n trigger. Ek het 'n rehab gesit in Steppenwolf. Can you cokie quickly please? Hierso. Ek het in die rehab, toe sit ons in 'n sessie. Toe sit ons in 'n sessie, toe is ons counselor Wayne besig om op die whiteboard te skryf. En daar was 'n vrou saam met my gewees in die rehab, en sy sit so. En Wayne fucking raak mal. Toe bevat hy koutjie alkohol, en sy fucking sit en snyf die ding. Sy's alkoholist, sy drink, sy sê gom snyf of iets nie. Toe sit 'n trigger vir haar. So mense, al wat ek vir julle sê, is, ek wil ook nie hê, hierdie Anthony David Hall, vir 'n man wat 'n rehabilitasiesentrum run, hy is daarom
ongelooflik fyngevoelig of geen gevoel teenoor 'n addicts nie. Hoor hoe praat die ou van addicts? Van mense wat in sy rehab was. Nee man, jy doen mos nie dit nie man. Daai ou is die ou wat hulle moet respekteer. Hulle moet opkyk na daai ou toe. Hulle is suppose om daai ou daai ou moet 'n role model wees vir hulle, soos wat Wayne vir my is. Wayne is 22 jaar skoon. Luister mense, julle moet daai man bel. As daar enige addicts is, bel daai man dat hy ons sy storie vir jou vertel. En hy, weet wat, hy gaan nie beat around the bush nie. As jy met hom gaan kak praat, gaan hy vir jou sê, hoor jy praat op kak. Moenie my bullshit nie. And that's what I like about him. That's the difference between him and Mr. Hall. Because Mr. Hall tries the short parts. He wants to be the big shot. The big shot. Asseblief man. In elk geval julle, ek het seker nou maar my hart uitgepraat. Maar laat ek vir julle vertel. Ek weet ek gaan kak kry van alle kante af van hulle kant. Het lyk dalk nie so nie, ek het groot skouers. Ek vra elke persoon wat vandag hier op was, of jy my nou like of my nie like nie. Onthou net een ding, ek het iets wat baie van julle nie het nie. Ek het experience in wat in 'n addict wil hê, wat wil doen en hoe om te help. Ek sê nie ek kan almal help nie. Dit is glad nie. My droom is om een ou te help. Net een, ek sê nou om wat hy op is. Mense, ek is 24 ure 'n dag, 365 dae van die jaar as ek available vir enige iemand om te help. Enige iemand. Wayne coming up. Oh, great. Okay, I'm not leaving you now. Sorry. Somebody's coming up on a live. Oh, you're gonna love him. You're gonna love him. My role model, Mr. Wayne Hardley. Please hang on, guys. Let's just see. Mr. Wayne. This is the guy wat nog altyd by my staan. You know, this ook. You know, after I've been to the rehab, you can go back to the counselors and to the social workers and whatsoever, the psychologists. But obviously, when you're in rehab, that's the only thing that's covered. So after rehab, it is on your own cost. Wayne Hardley has been treating me now for 3 years. For 3 years, people. He came to fetch me. Hy het my in Graafrein net kom haal met sy eie kar, sy eie bakkie. My vrou het hom gebel een keer toe kom hy hierso. 5 minutes. Blaar na founsie. 5 minutes. Wat is dit, mense? Wat noem jy dit? Nog nooit in my lewe het ek gehoor dat hy een van sy addicts sleg praat nie. Nog nooit het hy met my gepraat oor 'n persoon. It is strictly confidential. That is most what you call a counselor, a professional person. That ook turned me around from so to so. En ek het self van die pad afgedoen. Dit is sy skuld, he. Hey, Mr. Hardley. Is he on? Go there to his username and tell him. Ja, jy kan ook 'n paar goedjies van my vertel, nee, Boeta. Now, Mr. Shane Venter, he was like my big brother. Me and my sister was married, but long before they got married. Shane, jy is nou wat, 42. Ek druk myself in die nonsens, he's about 42, so he's about 10, 11 years older than me. But Shane was always my hero. I can always remember, Swartkops. Uit. Ja, my light is uit 15, 16, maar my paal weet nie, ek rook nie. Nou Shane, hey, gee jou nou weg, Shane. Die ou toppie gee jou kak gee. Vis hier so by Swartkops, en nie sommer overnight, all night.
we catch fish. En elke December het ou Shane het vir Firestone gewerk. Maar elke December, ons het, for the people that's been in PE, you will remember where the boardwalk is now, it used to be Sea Acres. Beautiful camping ground, lekker. En Shane vir Firestone, dan kry vir ons van hierdie groot tubes. Ek vertel nou maar net die storie, ek wacht net gou vir Wayne om op te kom. Why must just send a message? Okay, ons gaan wacht vir Wayne. Maar in elk geval, dan vang Shane en my broer, dan maak hulle tou aan die peer vast. Touwe aan die peer vast. Dan gaan hulle like 100, 200, 300 meter daar in die see met die tube. En die manne lê lekker op die tube en dan sien net 'n bol rook. En hulle sien, hoorie, maar dit lyk baie naby aan ons campsite. Toe hulle by ons kom te brand die bos, te brand ons tent aan daar. Maar ja, Shane Venter, ek sal maar nie klap 101 en van ons stel daar opsit op die live nie is. Dis goedjies wat ons maar vir onsself doen. Mense, baie mense, ek sal op Deacon, sal jy net daar opsit. Asseblief, ek vra dat hierdie video geshare word. Ek wil hierdie reel, ek wil dit viral laat gaan. Ek wil hierdie mense op hulle plek sit. Daai plek moet toegemaak raak. En oor hy R6,000, hy kan R6,000 vat en gaan varke koop vir hom. Maak, laat daar nie nog een persoon in daai plek ingeboek is. Ja, as 'n tannie wat my gebel het en ek wens ek gaan nou terugbel. Sy wou haar kleinkind daar aangeboek of haar suster se kind daar aangeboek het. For you, why are you taking so long? Slaap jy nog, meneer? Hallo, Wayne. En die tannie het my gebel en sy het vir my gesê, sy was op pad om haar oorlewende suster se kind daar in te boek. En toe het sy nou hierdie comments en goeders van my gesien en van Lana gesien, en ek het my selfoonnommer in ons as pris daar gelos, dat die mense my moet bel, en ek het verskriklike goeie respons gekry, wat ek baie bly is. En toe bel die tannie my, toe sê sy vir my, wie wat sy, ek het hoor, sy ouerig het. Sy sê vir my, toe sy nou sien hierdie comments tussen my en Anthony, toe het sy net 'n quote gaan opsit. Sy sê rarig, sy het niks teen my bedoel of teen Anthony bedoel nie. Sy het net 'n quote, 'n Bybelversie gaan opsit. Maar dit het hom nou laat sleg lyk dit my. Toe blok hy. Nou mense, hoekom blok hierdie mense, al die mense? Hoekom blok hulle my? Hoekom het hulle my geblok? Want hulle is bang en dan gaan hulle vang Ek gaan op hulle kom. En ek hoop en ek vra my familie en my vriende video viral. Wayne, I'll definitely come have a chat to you. You will be the guy that will give me all that I want to get. Ek wil die gesondheidsinspekteur daar uitkry. Ek wil sien dat daai mense regtig geregistreer is. Ek wil sien wat se charities en waar hulle jou geld heen gaan. Al daai goedes. Ek wil sien dat hierdie manne van reël ophou met hulle mafia, want dit is wat dit is. Dit is 'n mafia tussen hulle almal noem hulle self CEOs en directors en. Nie dan. Lewe hulle op arme mense se geld. Charities lyk dit my. Hè? Vir die van julle wat video toe ons julle verstaan hoekom ek so bedonderd is. Ek was soos 'n hond behandel gewees en gevloek. Correct you. Cookie. Ons het geweet, jy is die een wat Anthony gebel het, ons weet van het hoor. Jy net. Great. Cookie is now a person that worked for me at Mini Vegas and I fired her because of certain stuff. And then she went to Anthony and she talked a lot of nonsense. En dan praat die man en sê hy, nee, ek het nie 'n karrie, maar in die volgende sin sê hy, ek verkoop karre. Please explain that to me, Anthony.
Fokken, ek was in Westview gewees, maar bliksem, ek is bietjie stadig vanoggend my broer. Maar broer, soos jy hom gooi, maar broer. So, Dis moet weer gangster. ja. Voilà die boom, of wat? Hoe sê hulle vir my? Die man gooi vir my, hy gaan my wit bene maak. Ek sê nie, maar die laaste keer toe kyk, toe is my bene wit. Maar toe gaan vind ek uit, hulle gaan my doodmaak. Hulle het glo hit op my uit. Maar my bolus is alright. Ek is nie bang vir doodgaan nie. My hart is reg met die Here, my broer. Ek sweer voor die God vir jou. Kan tyd my hart. My familie gaan skatryk wees, is fine. My hart is reg met die man daarbo. Ek hoop net jy kan dieselfde sê. Ons, we will see each other, and I hope all of the best for you. And once again, I want to end this, and like I said, I do apologize to Mrs. Hall. I'm going to repeat this, not to Anthony or Kurt or anybody else. I'm apologizing. I heard people saying that, and that is what I heard. That is, I couldn't have, ek moes dit nie gedoen. I sincerely apologize to her. Like I can hear, she was a lady, she's still a lady. She had absolutely nothing to do with that. Dit was skam van my. I take full responsibility. But Mr. Anthony Hall, jy het my ma gevloek. So, I don't blame you. I don't blame you. Because I will bliksem you if you talk like that of my mom. And you have. So you know what's going to happen. So that, I think, let's set up that box crate. And let's put our money where our mouth is now. En kyk ons hoe bliksem hier. Ou man, die jong man, of die jong man, die ou man. So iets. No gangsters, no police. I'll sign an addendum. Whatever happens to me in that crate. Maar jy, ou man, jy is te fokke min te dit, nie vir my nie. Dit, I will put all my money I have, which is maar 'n bietjie. Jy het mos baie geld. Ja, alles wat ek het. Jy gaan my nie moer jou toppie. Nie jy alleen nie. Nie jy alleen. But guys, have a great weekend. And please, if you know of somebody that needs help, if I will tell you him directly, and I will send him on to my friend Wayne. And if Wayne don't, Wayne will send him the direct routes. Please guys, from my side, I will help. I don't want anything. Once it gets to Wayne, unfortunately, that's a business he's running. There is fees involved sometimes. There is, I mean, the man must survive. I'm doing this. I've got a business. My business, moenie worry, my besigheid sal vir my sorg. This I want to do for me. Please, I can't wait for the first phone call. I don't care how it is, how much it is, how far it is, what time it is. And remember, my wife Lana, you will meet her, for the people that as well. Remember, she went through this with me. In fact, the wives of that actually comes the worst one. And the kids. I can say, I am a proud father. This, I promise, this man will never, ever touch. Let me show you guys. I actually want to show you. Ek gaan nou nie my gat vir julle wys nie. Yeah, can you see? There. I went last week. I went for an implant. So if my copy goes more, and I try to use anything, that thing is a new thing. It's a doctor in Joburg. It's a little implant for you guys, addicts. You're gonna use. Well, I took the alcohol and the narcotics one. I'm not an alcoholic. I haven't been drinking for 2 years. I left DOP because DOP was the trigger. If I had a DOP, I wanted to use other things. But I took both now, just in case.
If I have anything, so onthou as ek by jou kom kuier, jy kan vir my fokol gee wat alkohol bevat nie, en het mag nie morfine bevat nie, en het mag nie codeine bevat nie. Ek het so tandpyn op die oomblik, ek huil in die aand, ek vra die kind. En hier's Adderalls, ek kan nie, as ek Adderall nou drink, moet ek binne 45 minute by die hospitaal wees, anders as ek dood, ek sal 'n stroke kry. Nie dat ek nou fucking ver van 'n stroke af is nie, maar ja. Net om julle idee te gee, vir die ouens met alkohol, manne, julle wat wil ophou drink met 'n probleem het, en alles al getraai het. Sorry pa, gaan nie nou noem, maar ek glo nie, jy gaan omgee dat ek dit sê nie. Ek het my pa die ding self saam gedoen, saam, ek en my pa. Ek en my pa het besluit, sin, hel met dit. Hy battle met sy alkohol, ek battle met my ding. Ons is goeie mense, ek het 'n verskriklike goeie mense. Ek help baie mense, en baie mense help my. Glo my. Maar wanneer ek iemand help, ek had hulle gister weer, gister dink ek, het ek gesien mense wat 'n kospakkie vir mense gaan aflaai, neem hulle 'n foto daarvan. Dis nie reg nie. Dis nie reg nie. My pa het my geleer, wanneer jy iets vir iemand doen, hy het presies dieselfde woorde wat ek my gesê het. Sê, Riaan, as jy R5 by iemand leen, dan gee jy daai R5, nee, sorry, ek lieg, sy presiese woorde was, as hy vir my R5 leen, dan soek hy sy R5 terug. Maar as hy vir my R10,000 gee, dan wil hy nooit weer daarvan hoor nie. En dis 'n baie, so moenie dan word jy vir vir my iets doen nie. Life doesn't work there. Ja, ons almal dink seker maar so, weet nie, ek is ook seker maar skuldig. Maar ja, dit kom alles neer op nederigheid. Nederig wees. Wees nederig. Oh, hallo Karen, hoe gaan met jou? Yes, so. Baie geluk met die kleintjie. Lana het my nou die dag gewys, jy het nog 'n kleintjie. Well done, man. Ja, nee, die mense af van jou Ellie wil my kom hierso. Jy's mos af van Cape Town. Cape Town af, van Karen. Die hulle self gaan my kom uithaal. Ag mense, baie dankie. Ek is nou verskriklik dors en my longe klap nou baie hande. Ek kan nie doen wat Anthony doen nie, so nie, ek het respek, ek kan nie hier sit en rook, ek het respek. Hi my brother Hartley, how you doing? Wanneer braai ons? Jy wil mos nie meer by my braai nie. Sorry, Gebed. Hold on. Lana, you en kids, baie dankie Karen, is pragtig. Baie dankie, daar het my vrou Lana haar nommer is actually my nommer. As julle my wil kontak, meer is welkom, asseblief. Julle ouens wat die dreigemente doen, hou op my bel, ek raak nie meer bang vir, moenie my dreigemente doen nie. Kom nie daar na my huis toe, wat dreig jy my hier? Ons is nou gatvol vir die dreigemente op die WhatsApp, en die invites op Facebook, en die private nommers wat my bel, en sê, ek is dood voor 12 uur vanavond. Julle maak ons nie bang nie. Tot my fucking dogtertjie, wat in 'n reistool is, het gesê, Dad, let him come, I'll sort him out. Also, maar sy het 'n fucking brein aan haar daarom, wat die klomp kont, wat ek dan baie sê, maar in elk geval, baie dankie julle, lekker naweek vir almal, en ja, asseblief, ek vra weer, share hierdie video, ek weet ek het my naam redelik gat gemaak op sommige van hierdie goed, it's fine, I'm not worried about it, as long as we all can save one guy, for all, going to real, as ons net kan save, dat hulle wegblyf van real af, het ons duisende mense gered al, want ek sê nou vir jou, toe ek uit real uitkom, daai week gevra my vrou, toe rook ek R10,000 uit, R10,000 uitgerook, in 3 dae, oor die stress wat ek daar gekry het, van daai flippende mense al, en dis waar ek besef het, klaar, end of story, so, ek vra nie, julle moet gaan doen julle huiswerk eers mense, gaan, kyk hulle website, en van die van julle Karen, hy mense,
doen julle self 'n guns, gaan kyk waar sit Rio, moenie laat hulle julle aan na die regterkant toe vat nie, want hulle bullshit jou. Laat hulle jou wys of hy lyk die fucking damp aan die linkerkant. Maar niks is nie. Niks. Daar's nie 'n ketelie, daar's niks. Jy het nie 'n yskas nie, jy mag nie goed in die yskas sit binne nie. Dis 43 grade buite, jy het eers 'n afdak, nee, ek jok. Daar's so 'n klein afdakkie voor. Funny, ek dink eers al die wendy huise het dit op. En dan jy jou mooi varkhok voor oorkant jou. elk geval. Dis read marriage comment there for them. Hey, Wynkie. Ja, Wyn aan. Ek is so klein bietjie gery weer vandag. You're the only way. You're the only man now. You know how to kalmeer my gat. Wayne Hardy, Wayne, lees jy daar wat Renet sê? Wayne Hardy, please put your details on. Brother, Wayne, we need to. If you, I don't want you to comment on here. We'll speak in private, but I need people like you to put stop to these guys, Wayne. I know the treatment you're giving me, and what you were giving me. This is not the way you treat people. This is not the way you treat people. 5 dae. Hy kon my gebliksem. Hy moes my gebliksem met actually. Ek het vir hom gesê, hy moes my geboere toe agter. Hy het net so aangekom hier, was so humble. Ek was so geskik met hom. Ek voel tot vandag toe voel ek sleg al. I'm apologizing to you, Wayne, for being such a great uncle and always coming back and always being there for me. And for my kids, my wife, my father, my mother, my brother. He's always been there. Really, guys, if you ever have a problem, even marriage problems, daai man na. Gaan luister na hom. Hy sal dat jy bietjie anders na die lewe kyk. Baie exciting. Ek wil nie sê dit was lekker nie, want daar was redelike harde woorde wat gesê was. Maar wie wat? Ek wil hê die ding moet viral gaan en vir dit moet ek obviously my praat. I'm not going to sit and lie here. I don't want you to turn around in 2 or 3 months and say, ja, Riaan, jy het hierdie gepraat, maar dit en dit en dit. What you want to. Het pla my nie. I've got my family. As far as I can see her. A lot of friends. A lot of family. Tannie Renet. Is ook 'n baie goeie tannie. As jy die traffic fines het, sy kan organise hoor. Ek weet nie as sy met die traffic department nie. Hello Sonja. Het jy al my Wayne. En nou Eystertjie langs my. Okay julle. Lekker dag verder. May God bless. May God be with us. We take it one day at a time. Please guys, I'm asking very much. Let's put a stop to this, Rio. Kom ons maak hierdie plek toe. Sommer môre as ons kan. Wys vir die ouens. Hulle kan nie wegkom met dit nie. Okay. Go well. Cheers man.